हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन। तो आज ये वीडियो रे देखिबा जे साम्स तरफ रो जो प्लस माने सिटी फॉर्म आसी जोटा कि डीएलईडी रो कोर्स आसी तो ता डिटेल्स हमें देखिबा तार एज लिमिट क्राइटेरिया बाकी फीस केते कोन चैप्टर पढ़िबो सिलेबस कोन अछि कोडी सेंटर अछि तार एग्जाम सेंटर कोडी हबो सीट्स केतेटा अछि एडमिशन फी केते कोन आपण टोटल खर्च कोन केते पड़िबो आउ को स्ट्रक्चर केमती कोन तार टोटल डिटेल्स जानिबा तो ता पूर्वरु जो माने मो चैनल को आसन न करी आसंती प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवे। तो चलंतु डिटेल्स हमें देखिबा। तो ये नोटिस आसी देखो साम्स अंडर ये नोटिस आसी देखो जोटा डीएलडी एडमिशन 25-27 देखो। तो चलते एवं नोटिस देखा डीएलईडी देखो 2025 और 26 सॉरी 25-27 बैच आसी नोटिस। तो चलते आम नोटिस को डिटेल्स देखा कौन कौन अच्छी। तो फास्ट देखु देखो यहाँ आप जानते प्रति वर्ष यहाँ ऑनलाइन रे अप्लाई हुए लगी तार वेबसाइट हूँ साम्स आप साम्स को जी साम्स को जाकि आप डीएलईडी मन रखु डीएलईडी को जी आप सेक्शन रे जोटा न्यू रजिस्ट्रेशन थी लॉगिन एग्जिस्टिंग थो से लॉगिन कले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे मुझे परवर्ती वीडियो रे मु कहीदेवी केमती आप माने अप्लाई करेंगे। नहीं एवं देखीदे जे कौन कौन सब मैंने केते केते सीट अच्छी और कौन अच्छी डिटेल्स देखीदे। तो देखो आम टोटाल माने स्टेट रे 30टा डाइट अच्छी आप समस्त जानते 4टा बीएईटीस अच्छी और 31 गवर्नमेंट एलिमेंटरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छी है कि बाकी दीटा गवर्नमेंट एलिमेंटरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो मान जोटा कि एससी एसटी डेवलपमेंट ही अच्छी आ गोटे अच्छी नॉन गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी टीचिंग स्कूल मैनेजमेंट एंड बाय मॉनिटरिंग कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। तो एतिक टोटाल अच्छी आपण इंस्टीट्यूट। तो टोटाल ये 30 4 34 34 65 अच्छी 65 टू 67 67 68 तो टोटाल 68 इंस्टीट्यूट आपन अच्छी आप डीएलईडी एडमिशन करने देखु कोर्स विषय से डिटेल्स आपको इनफॉरमेशन कर देइछंती। देखो आप समस्त जानते डीएलईडी कोर्सटा 2 ईयर कोर्स वर्किंग डे हूँ 200 वर्किंग डे अच्छी इच ईयर रे आप 200 वर्किंग डे अच्छी बाकी जी गवर्नमेंट छुट्टी भी अच्छी आपन को यहाँ मन रखु अन्य कोर्स रे बाकी टिके छुट्टी नहीं हुए किंतु ये अटेंडेंसटा सबुठ इम्पोर्टेंट आप बीईडी सीटी आप एडमिशन करेंगे माने आप अटेंडेंसटा सबुठ इम्पोर्टेंट। देखो ये आपको मिनिममटा 80% अटेंडेंस दरकार हम और 90% स्कूल इंटर्नशिप आप जो स्कूल को जदि आपको जदि माने वर्किंग डे पठा जाए ताहले आप 90% प्रेजेंट रहा मैंडेटरी जदि न हम ताहले आप एग्जाम दे न पारती बहुत चांस अच्छे एग्जाम न दे पारती। तापर देखो एबे देखिबा आमे इंस्टीट्यूट कोड इंस्टीट्यूट अच्छी देखो अनुगुल गोटे डाइट अच्छी गोटे इटीआई अच्छी है कि तो उभय 100 सीट अच्छी और बलांगीर देखो बलांगीर डाइट अच्छी इटीआई दीटा 3टा इटीआई अच्छी बलांगीर देखो है कि सब 100 अच्छी तो मैंने बलांगीर 400 सीट अच्छी। बाकी बालेश्वर 1 2 3 4 बालेश्वर 4टी माने 400 सीट अच्छी बलांगीर भी सॉरी बालेश्वर भी बरगढ़ रे 100 भद्रक रे 200 बरगढ़ रे आपणकर केवल डाइट अच्छी है कि तो तापरे बरगढ़ गला भद्रक रे 2टी अच्छी डाइट गोटे इटीआई से 200 सीट बौद्ध रे भी सही 100 सीट अच्छी बाकी कटक रे 1 2 3 4 5 6टी तार माने 6टी माने
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 550 ଅଛି ସିଟ୍, ମାନେ 550 ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ 25ଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 25ଟା ହେଲା, ଆଉ ବାକି 100ଟା ସବୁଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉର୍ଦ୍ଦୁ 100ଟା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜାଣିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟା ଅଛି। ସେମିତି ଦେଓଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଡାଏଟ୍ ଅଛି 100ଟା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡାଏଟ୍ ବି ଅଛି 100ଟି, ଗଜପତିରେ ବି ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି ଡାଏଟ୍ରେ, ଗଞ୍ଜାମରେ 1 2 3 4 5ଟା ମାନେ 500 ସିଟ୍ ଅଛି, ସରି ହଁ 500 ସିଟ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗତସିଂହପୁରରେ 100ଟି ଅଛି, ଯାଜପୁରରେ 100ଟି ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 100ଟି ଅଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି 1 2 3 2ଟା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 200ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। ତାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଅଛି, କନ୍ଧମାଳରେ 300 ସିଟ୍ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି 200 ସିଟ୍ ଅଛି, ଡାଏଟ୍ ବାର୍ଲିଆ ଆଉ ITI କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁଝରରେ 2ଟା ମାନେ 200 ସିଟ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କେଉଁଝରରେ 3ଟି ଅଛି, 300 ସିଟ୍ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 4ଟି ଅଛି, ମାନେ 400 ସିଟ୍ ଅଛି। କୋରାପୁଟରେ 1 ସିଟ୍ ମାନେ 1 ଡାଏଟ୍ ଅଛି ଜୟପୁରରେ, ମାଲକାନଗିରିରେ 1 ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4ଟି ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 2ଟି ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ 1, ନୂଆପଡ଼ା 1, ପୁରୀ 4ଟି, ହେଲା କି ରାୟଗଡ଼ା 2ଟା, ସମ୍ବଲପୁର 1, ସୋନପୁର 1, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 3ଟି, ହେଲା କି। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ ହେଉଛି 6550 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର। ବାକି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବୁ ରହିଲା, ତେଲୁଗୁ ସାନ୍ତାଲି ଏସବୁ, ତେଲୁଗୁ ଅଛି 50ଟି, ହେଲା କି, ସାନ୍ତାଲି 50ଟି ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ 125ଟି ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି 25ଟି ଅଛି, କନ୍ଧମାଳର ଅଛି 50ଟି, ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ BITର ଅଛି ସେ ବି 400 ସିଟ୍ ଅଛି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ SC ST କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ 2ଟା ସିଟ୍ ମାନେ ଥିଲା, ସେଟା ଅଛି କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଛି 50ଟି ସିଟ୍ 100ଟି, ହେଲା। ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 6550 ସିଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍, ହେଲା। ତ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଉଛି ଆପଣ ମିନିମମ୍, ହେଲା କି, ମିନିମମ୍ ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ହେଲା, ମିନିମମ୍ +2 ପାସ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ସାନ୍ତାଲି, ତେଲୁଗୁ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ HSC ଲେବୁଲରେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନିହାତି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ସେମିତି ଆପଣ +2 ଯଦି ସାନ୍ତାଳି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ହେଲା କି। ମାନେ ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ସାନ୍ତାଲି। ଆଉ ତେଲୁଗୁରେ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର, ହେଲା କି, ଆପଣଙ୍କର HSCରେ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଟପିକ୍। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ +2 ପଢ଼ୁଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କୁ +2ରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ନା ମାନେ ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ ଯଦି କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ SC ST OBC SC BC PH ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 45% ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦରକାର ହେବ, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ +2ରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟା କମନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ବାକି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଦୁର ରହିଲା
ସାନ୍ତାଳୀର ରହିଲା, ତେଲୁଗୁର ରହିଲା, ଆପଣ ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର HSCରେ ସେ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ SC ST SC BC ଯଦି ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି 35 ଇୟର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 30/6/1990 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ହେଲା କି। ନେକ୍ସଟ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ବି ସେମ୍ 35। ଯେତେ ଜଣ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଜ୍ 35 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 35 ବା 35ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ 30 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ 30/6/1995 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି PH କାଟାଗୋରୀରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 40, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ଯାଏଁ ଅଛି। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 30/6/1985 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଏତିକି ତ ଦରକାର ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲେ। କାଷ୍ଟଟା ଏଇ ବର୍ଷର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 30/6/2020 ହେଲା କି, 30/6/2020 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାନେ କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ହେବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ରିସେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ରିସେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ PH କାଟାଗୋରୀ ତାଙ୍କର 40% ମିନିମମ୍ 40% ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡିଜାବିଲିଟି ଆକ୍ଟ 2016 ଅନୁସାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଆପଣ ମଗେଇପାରିବେ, ମାନେ ଯଦି ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଗେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି OOT କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। କ'ଣ OOT କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ? କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରାକ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେନି, ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପିଲା କି ଛତିଶଗଡ଼ର କି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର, ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏକାଡେମିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଲା କି ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପ୍ଲାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ତେଲୁଗୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପିଲା ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର HSCରେ ସେଇ ପେପର୍ ମାନେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଇଏ ଥିଲା କାଶ୍ମୀର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍। ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ML ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ତ ସିଟ୍ ହେଉଛି 5750 ହେଲା କି, 5750। ତା ଭିତରୁ UR ହେଉଛନ୍ତି 2875, SC BC 647, ST 1294 ହେଲା କି, ଆଉ SC 934 ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ PH ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, 5% PH ପିଲା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ଆଉ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ 3%, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 1%, ଆଉ OOT ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ SC STର ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, SCରୁ 42 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ନେବେ ଆଉ STରୁ 58 ଜଣ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଥିଲା ହେଲା।
से भितर आपंकर 100 सीट्रे 58 हूँ ST, एसी हूँ 42 है। तो नेक्स्ट देखा आम देखु जो डाएट कोटा जो थिला है कि रायगड़ा SC/ST देखो ये तार रायगड़ा सुंदरगढ़ नवरंगपुर है मयूरभंज ये तार सीट डिस्ट्रीब्यूशन SC/ST पिला है। ये देखो कौन यूआर को 50% दिखाई SC/BC कहला 11.25 देखो 11.25 दिखाई ST 22 मान तार डबल 22.50 और SC 16.25 है। ये तो तार थिला सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेमती सांताली से उर्दू है ख्रीस्टान भी से है। तो ये थिला टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। तापर नेक्स्ट देखा आपणकर क्वेश्चन केमती कौन आसो एग्जाम केमती देवे आप एग्जाम देवे मन रखु आपणकर एग्जाम हूँ CBT मोड है। आप ऑनलाइन टेस्ट देवे देखो ऑनलाइन टेस्ट रे आपको समय मिल 90 मिनिट बा 1 घंटा हाफ एन आवर मिल है। तो 90 मार्क 90 मिनिट। तो क्वेश्चन केमती आसो ना दुईटा सेक्शन थी है। फर्स्ट सेक्शन 1 रे 30 मार्क सेक्शन 2 रे 60 मार्क है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रे कौन आसो हम देखा देखो आउे नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी है 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग अच्छी। तो सेक्शन 1 रे देखीदे ये सेक्शन 1 आपंकर आसो लैंग्वेज इंग्लिश एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 5 रीजनिंग 5 टीचिंग एप्टीट्यूड 10 30 मार्क है। तो ये तार सब सिलेबस रही है जो 30 मार्क पड़ो तार सिलेबस रही देखीदे यहाँ। नेक्स्ट सेक्शन 2 रु आप जो लैंग्वेज चूज करते हैं आपंकर जो लैंग्वेज थी से लैंग्वेज रु 15 मार्क आसो मैथमेटिक्स 15 सोशल साइंस 15 साइंस 15 है। तो ये टोटाल हो गला 60 सेपटे 30। तो ये भी तार देखो लैंग्वेज मैथमेटिक्स ये सिलेबस सोशल ये पोर्सन आसो साइंस भी पोर्सन आसो आप टोटाल डिटेल्स देखी दिंतु है। तापर इंस्ट्रक्शन देखो ये सब इंस्ट्रक्शन आपन को जो एडमिट कार्ड आसो इंस्ट्रक्शन भी थी 30 मिनट पूर्व आप आसवे से आप एडमिट कार्ड आसो डिटेल्स कहीदेवी आप तो जानते कौन सी गैजेट इलेक्ट्रोनिकल गैजेट अलाउ ना आप जानते अलरेडी। तो ये थी आपंपाई इनफर्मेशन है। तो आउ गोटे अच्छी गोटे मिनट कौन देखो जो एडमिट माने सेंटर जो कहब सेटा माने गवर्नमेंट थ्रू रे ही सेटा ये हम आपनकर माने एडमिट कार्ड टी पाखापाखि 4 दिन पूर्व आपको माने आसीज ये मन रखु जो भी आप एग्जाम ये करेंगे आ SMS आ मेल थ्रू रे भी पलि आस आप। तो ये थी आपंपाई डिटेल इनफॉरमेशन है। तो आपंपाई फॉर्म केते टଙ୍କା पड़ो देख काली भी कहूली जदि आपंकर कैटेगोरी आप एप्लिकेशन फॉर्म केते टଙ୍କା पड़ो जदि आप कैटेगोरी जनरल और SC/BC अच्छी है जनरल और SC/BC 500 टଙ୍କା पड़ो। जदि आपंकर SC/ST कैटेगोरी मन रखु SC/ST कैटेगोरी ताल आपको 300 टଙ୍କା पड़ो है। SC/ST पिला 300 टଙ୍କା पड़ो विथ एक्स्ट्रा कौन GST जी पड़ो। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार हो मुझे अलरेडी कही सारी है माने एडमिशन टाइम रे कौन कौन ना एप्लिकेशन फॉर्म जोटा अप्लाई करेंगे तापर इंटीमेशन गोटे लेटर आसो आप +2 रे इंटीमेशन आसो देखिथे तापर तार ओरिजिनल सब मार्कसीट एवं तो आसी न मार्कसीट चाहिए अपलोड करेंगे प्रिंट आउट जो बाहर करेंगे जो मैंने रिसेंट +2 पास आउट कर आपन तो थी MIL थी सर्टिफिकेट आप इश्यू करेंगे तापर कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट है कि आप जब PH थे PH सर्टिफिकेट भी आप इश्यू करेंगे है। तो ये थी टोटाल डिटेल इनफॉरमेशन आप जो देखो हॉस्टल फी तो ये रिफंड हो 800 टଙ୍କା आपको है कि आपको 800 टଙ୍କା रिफंड हो
ତାପରେ ସିଟ୍ ରେଣ୍ଟ 576 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେସ୍ ଚାର୍ଜ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି ସବୁଆଡ଼େ ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।